Eto guys, nilabas na yung ano, yung Dyna cargo box. Mahirap pa naman yung daanan dito guys. So ayan oh. Kasi masikip yung ano. Pero nasa operator na yan guys. Ayan oh. Ayan oh, ganyan kahirap ilabas to. So depende na sa operator yan guys. Ayan oh. Kasi masikip yung daan eh. Bali dalawa, isa pa lang yung natapos. Yung isa konti na lang. Mga lock na lang yung kulang. Ayan guys oh. Op, op. Ayan. Ayan guys. Malalaman natin to kung gaano ka tinik yung operator guys. Kasi masikip lang yung dadaanan, yung pintuan ito. Ayan. Hindi pa automatic yung gamit niyang ano, forklift. Katulad nung isa na Dusan, automatic yun, nauusog yung ano nun, yung fork. Ayan. Nilabas na guys. Atras muna tayo ng kunti, baka dumulas yan. Mahirap na. Ayan, dito lang muna tayo. Ayan. Ganun kahirap yung ano niya guys oh. Oh. Ayan, nailabas na. Sasabit kasi yung kabilang ano, kabilang side ng cargo box. Ayun, sumabit na. Atras na naman. Yung kahirap. Ayun oh, delikado yun pag dumulas oh. Oh. Ayan. Hop! Baba! Ay labas na yung pit guys. Skip na kasi doon, tatama na doon no? Yan o yan, pwede na. Dahan-dahan, dahan-dahan. May ano pa dito, welding machine nakaabang. Ayun, nakalabas pa rin guys. Ayun. Ayun, labas na yan. Ayan. Talagang kailangan talaga ng technique to guys. Pag ano, depende na sa forklift operator yan. Ayun no. Mahaba kasi yung ano eh. Kailangan din ng pasensya. Kasi pag nahulog to, malaki to guys. Pag nahulog, malaki. Malaki yung babayaran. Dadalhin na to sa ano guys, sa blasting area. Ayan, nakalabas na. Ayan. Ganyan katinik yung operator guys. Ganyan katinik yung forklift operator natin. Ayan oh. Oh. Nailabas na talaga oh. Oh. Ayan. Hop! Tatama sa welding machine. Ayan. Nailabas na. Oh, pwede ka nang magbabay. Pwede na. Galing, magaling. Tumingin ka dito, tumingin ka dito. Ayan guys. Pang-abroad talaga guys oh. Pang-abroad talaga oh. Ayan oh. Angat-angat. Oh, sige. Ayun, pang-abroad talaga. Ayan guys. Labas na.